हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने बहुत भल रे मु मध्य बहुत भल रे अछि एक परते खरा हे गलानी आज एतको वीडियो टा स्टार्ट करछु परते पछाडे लिंब मंजी सुखाई छी बापा भी जाइछंती खीर आया पे मो एडी बसछि आ माँ अछंती बाड़ी पटे तो तांको देखिबा कोन कोन लगौचंती क्यों मंजी आमे तो आजिकल का छुआ आम चाषबास विषय एत जानी ना किंतु फिर भी आमको शिक्षा को पड़ो पिता माता को देखिकी तो जीवा आड़ को कौन कौन लगाते आम पचार देख तो पछ साइड घर पछ साइड बारी देखिपे सांग मैंने लगा हम बोली हिरो टेकी गोल गोल कर देख पारे सेपटे माँ बस पचार जाकि कौ कौ मंजी लगाऊँगी गोटा पनीपरिया मंजी नहीं कि माँ कि मंजी लगेच रमा रमा आउ मुड़ा मुड़ा एमती ये है पिंक कलर देखा जाए कि मुड़ा मंजी ओहो मु आज देखुची लगे सारा पर के दिन पर हम गोटे मस अच्छा से मंजी लगे पूर्व कि देच से जो गोल गोल कर जो तुम हिड़ कर कि देच सार कि सार तीन सार मिसेकरी सार देले नहीं हो देख पारे सांग मैंने सार नदेले कौन से जिनस आजिकल होनी से लोक मान आयुष बहुत कम दिन रोचे आग काड़िया लोक मैंने सब बिना सार दिया खाद्य खाऊले बोली बहुत दिन बचुले कि आजिकल का कौन 40-50 से सर जा देख पारे बहुत लड़ा है सुंदर देखा गले कौन हम एतकी लटा हो आम तो हैरान ही हो से विषय में मुझे कहि सांग मैंने कहीं हैरान हो कौन हैरान हो कहीं रात सारा आम शईपार देखिपारे मुझे कहि सियोर कुला धरिकी बाहरी पड़ी शाग तोड़ापी देखिए बाड़ी कि शाग मिल आम बाड़ी तो है ना कि शाग फल ना बलद ना से हल फल ना तो से कौन से प्रकार शाग है जोटा कि सबुज पनीपरिया टी मत भल लगे आम घरे भी खाया पसंद करती कहीं सका आमर यही एरिया मानक पखाड़ ही समस्ते खाती टिफिन खाती कितु से दम रही कहीं सब परिश्रमी लोक ना सका पाइले काम दाम करते तो से हेवी खाଇବା दरकार यदि खाइबे ना देहटा भांगी पड़ो तो बाहरी पड़ी जाकि देखा भाउज घर को जा पचार कि शाग अच्छी तोड़ा कंटिन्यू रहते वीडियो आपण मैंने जापर कौ कौ शाग मुझे तोड़ूसी और के कौ शाग आम सब खाऊ जगह फाइनाली पहुँची जाइए भाज शाग तोता जावा ना नहीं बिकते नवा कहते खावाई मिलूनी से पलि आसी मैंने बिकते नवा कहते पारि हेनी देखते बैकग्राउंड आउरी देख पारे सांग मैंने गोटे सुंदर जिनस बनराज कुकुड़ा ना कि भाज बनराज ना देख पारे केते गुड़ा अच्छा कि खाइते देच उई खाइते देचंता खाइबा देखंत देख पारे मका भाजा जन पुओ कौन धरचु कि कौन धरचु उई कोठ आलू हाँ काका माने आनी देख पारे बारियाड़ को जीवा देखा कि शाग तोड़ी पकेबा तोड़ापी पलि आस नाना जड़े हे और जड़े सेपटे खुड़ी अच्छा आम भी सामिल हो हाय सांग मैंने देखिपार तो केते शाग केते सुंदर देखा देख पारे ना पूरा सबुज सबुज देखा देख पारे ये विषय मुझे तो किसी जान नहीं बेसी नाना को पचार नाना कि शाग तोड़ चलू केचो शाग ओडियार कि बोलती खोपरा शाग आउ कि शाग अच्छी उपुडुटा कि कहती ओडिया
ମକା ଶାଗ ପାଶରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଶରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଖୋପରା ଶାଗ ନାଇଁ ନା ଏଇଟା ଏଟା ପ୍ରାୟ ଆଉ କେତେ ତୁଲଣି ଖୁଡି କେତେ ତୁଲଣି? ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିତେ ନାହିଁ। ପୁରା ତୁଳିଛନ୍ତି ପରା। ଓଡ଼ିଆ ଶିଖେଇବା ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ବି ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖେଇବି ବୋଲି ସେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେମାନେ କହିବି ହେଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଜିଭଟା ଲଉଠୁ ନାହିଁ ପରା। କ'ଣ କହିବା ସାନ ବେଳୁ ସେମାନେ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଆମର ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ନାଇଁ କି ଗ ହଁ ବି କହିପାରତେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିଛ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ ଆମର ଟ୍ରାଇବ୍ ଏରିଆ ମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିବେ ଏମାନେ ଭେଲକା ହେଇକି ଅନେଇଥିବେ କିଛି କହିପାରିବେନି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିପାରେନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ। ଏପଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଗ ସବୁ ରହିଛି ସେପଟେ ଦୁରିଆ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପଟେ ସାରୁ ଶାଗ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉନି ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଢଳି ମଳି ଯାଇଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଚାଷ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି ଶାଗ ତୋଳୁଛ ଭାଉଜ? ବୁଣିଥିଲ? ଖପରା ଶାଗ ମିଶିଛି ବୋଧେ? ଖପରା ଶାଗ ସୋରିଷ ଶାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ପନିପରିବା ଯାହା ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଆଉ କିଣିକିରି ଖାଇହବ ନାହିଁ ନାଇଁ କି? କିଏ କିଣିକରି ଖାଇବ? ଶାଗ ସୁଦ୍ଧା ବୁଣିକରି ଖାଇପାରୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛତୁ ବାହାରୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଉଜଙ୍କର କଥା ଜଙ୍ଗଲରେ ଛତୁ ଉଠୁଛି ଛତୁ ତରକାରୀ ହବ ଡେଲି ପୁଣି ଏପଟେ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଶାଗ ଦେଇକରି ଶାଗ ତୋଳିକି ଖିଆ ହବ ଆଉ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଶାଗ ତୋଳିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା କାଳେ ଅନ୍ୟ ଶାଗ ବୋଲିକି ଘାସ ନେଇ ଆସିନି ତ ସବୁ ଘାସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଶାଗ ଭଳିଆ ମା ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାଗର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭାଷାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବେନି ନାଇଁ କି ମା? ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ଯାଇଥିଲି ଯାହା ପାଇଲି ତୋଳିକିରି ଆଣିଛି। ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଲେପେର ଶାଗ ନାଇଁ କି? ଲେପେର ଶାଗ ଆମ ଭାଷାରେ ଲେପେର ଶାଗ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଲେପେର ଶାଗ କୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନା ସିରିଗିଟି ଶାଗ ବି କହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମିକ୍ସିଂ ଶାଗ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖିବା ରନ୍ଧା ସରୁ ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ ପାଗଟା ବହୁତ ଜାଗୁଆ କରୁଛି ବର୍ଷା ଆସିବା ଉପରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ କାହିଁକିନା ଠିପ୍ ଠିପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପକେଇଲାଣି ବର୍ଷା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାରି ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା ବାପା ପୁଣି କାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାରି ସଫା ଚାଲିଛି ଘର ପଛ ସାଇଡ଼୍ଟା ସାପ ମାପ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଶା କାମୁଡୁଛ ନା ବାପା? ହଁ ନାଇଁ ଏଠି କିଏ ଲଗେଇବା? ତ ବାଡ଼ିଟା ଏଥର ନାଇଁ ବନେଇ ବୋଲି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାରିଟା ମାନେ ବର୍ଷ ସମୟ ପାଇଲେନି ତ ସେମିତି ରହିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋଇ ଗଛ ଅଛି ବଢ଼ିଲାଣି କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେବେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି 5-6 ବର୍ଷର ଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ମୂର୍ଖ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଅଛି ଫୁଲ ଅଛି ଆଉ। ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
काम कौन सब रही ता भितर मोर पढ़ा भी रही भी मैनेज करते पड़ो। तो क्षीर गरम करी माँ को तो देदेवी मुझे आगे पीदिए। मुझे कहूली ना आम कौन हईराण हो कहीं हईराण हो एक्चुअली आम गाँव में हाथी आसटा मास टोटाल किए गणी से माँ भी जानी ना किंतु अंजाद मुझे सेमती 23-24 ऊर्ध हे प्राय छुआ पिला समस्ते आसी आम राति मैंने शई भी पारनु ठीक से कहीं आमर सब घर गुड़ाक नुह कि आमर एटी गोटे घर है समथिंग 50 मीटर दूर में गोटे घर एमती राति डाकला बेलू कहीं शुणे ना। तो आम से आज पूरा सफासफी कर देचु देखिपा तो बहुत ही लटा माने ए साइडटा तो सफा है नहीं किंतु एपट साइडटा जोटा कि मैंने घर पाखर ही तो बहुत सारा गछ रही जाइए तो देखिपे सफा हो जाइए फिर भी एतटा सफा देखा जाऊनी कहीं गछ गुड़ा ही रही जाइए ना से तो बहुत ही हैरान हो घर पाक पूरा लगी जाऊँ देखिपे आम घर ये आउ गछ गुड़ा भी देखिपे यहाँ गोटे गछ मैंने जोटा कि मैंने 10 मीटर समथिंग से दूर में गछ अच्छे एतकी दूर अच्छे बोले खाली हैरान पूरा सटी जाऊँ घर को लगी जाऊँ लोक डाकला बेलू पूरा एपटे हाथी अलरेडी घर को पूरा लगी सारे। तो खायापी किसी ना ना तो आमर सब पणस गछ अच्छी पणस गचर अल्प अल्प पणस अच्छी आंब तो प्राय सरी आसला फिर भी से सब पलि आस जंगल में रोना ना तो गाँ को ही माड़ी आस बहुत दिन रू भाभी ऑर्डर करी बोली तो फाइनाली मुझे जिनस ऑर्डर कर देछि आसी नहीं आपण मैंने वीडियो रे कंटिन्यू हाँ तो जानीपर मुझे कौन ऑर्डर कर कंटिन्यू रहतु मो पार्सल रिसीव करे देन अनबॉक्सिंग करी देखिए आपण मैंने जाऊँ सांग मैंने पार्सल रिसीव कर तो मो भौणी पार्सल अनबॉक्सिंग करियो नहीं कि कंटिन्यू रहतु देखिए। बहुत ही गरम होती संग मैंने बहुत खरा गरम साड़ीटा गोटे संग मैंने देख पाते हैं से साइड रो से एमती आसिया बोली करी भल लागछ देख पाते हैं केंती लाग एटा सॉरी एटा ब्लाउज पीस बोले ब्लैक का देखि दिला एमके रही एमके देखता इते बोल दीची का एटा खाड़ के कोइछ कोटा ब्लाउज पीस एटा बोले या साइडटा ये कुछ बुझ पार नहीं रुआ यार केमती जे ब्लैक का देखि दिला लो एटा बोले सागन साड़ी एटा बोधे एटा नहीं बोधे भल लाग ना नहीं भल लागे सब भल लागे देख पाते सागन साड़ी पूरा तुम टेक देखिए कर बस देखिए होचे एटा तार अंचल सेटटा नहीं तो ब्लाउज पीस किसी पूजा करके नहीं सामान देख पाते ये गोटे बैग नहीं कि भल अच्छी ना नहीं ऑनलाइन से व्हाइट कलर देथिले एटा तो ब्लैक कर दीची ना ब्लू टाइम हो गई थी भल लागे देखते बोले देख दे दलो 200 कते पड़ला देखिता नहीं रो मैंने देखी पारे एटा जन आमर साईर भौणी घर जो कौन ये आसर ये बाट देखिए हाथीटे आसी गोटे तो झरकाटा पेल देता ये हूँ द्वितीय टाइम जोटा कि झरका टी मैंने लेड टाइप रही देख पारे कि भर आड़ को पशि जाइए खायापी बहुत चेष्टा करता बोधे घर भर किसी ना ना कौन अच्छी ना ना घर भितर धान चाउल अच्छी से बसना पाई अटैक करता ये देख पारे दीथर है से तुम कहीं शुल रे घरे कहीं नहीं
ତ ରାତିଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ହାତୀ ଆସିଥିଲା ଯେହେତୁ ଏଠି ଘରେ କିଏ ବି ତାଙ୍କର ଯଦି କିଏ ଲୋକ ବାହାରେ ପାରେ ସେଇଠି ଭିତରେ ସେ ତ ମାଡ଼ି ଧରିକି ଚକଟି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିବି, ତ ହାତୀ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିନ ବେଳୁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇତେ ପଡ଼େ। ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଏଠି କାଠ ଲଗେଇବୁ ନିଆଁ, ତାପରେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କାଠ ରଖିନଥିବୁ ଆମେ ସଡନଲି ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ, ସେମାନେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବେ ସେମାନେ ତ ନିଆଁକୁ ବି ଡରୁନାହାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉ ହାତୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଡକା ହୁଏ ସେମାନେ ଦୂରରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। କ'ଣ ହାତୀ କ'ଣ ଖେଦିବେ, ସେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସବୁ ମଶାଲ ଫସାଲ ତିଆରି କରିକି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାନ୍ତି, ନହେଲେ ହାତୀମାନେ ପୁରା ସଟି ଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ। ବହୁତ ହି ଡର ଲାଗେ, ମାନେ ପାଖ ସବୁ ଗଛ ରହିଯାଇଛି ନା, ଡର ଲାଗେ। ତ ଡର ଲାଗେ ବୋଲି ଆମେ ତ ଘର ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତ ରହିଗଲେଣି ବାସିନ୍ଦା ହେଇକିରି ବହୁତ ଦିନରୁ। ତ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତ କିଏ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେନି ଡରିକି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ଜନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବୁଲିବେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଘରେ ପ୍ରାଣୀ, ଘରେ ହିଁ ରହିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ବେଳୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିତେ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବୁ। ତ ସବୁ ବାସନ କୁସନ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିବି, ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ ପୁଣି ରହୁଛି, ତାକୁ ପୁଣି ବି କରିବି। କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ କହିବିନି। ଆଉ ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ସାରା ଚହଳ ପଡ଼ିଛି ହାତୀ। କାହାର ଘରେ ହାତୀ ପଶିଲାଣି ତ କାହା ଘରେ ହାତୀ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ତ କାହାର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍। ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଜମାରୁ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।